Meche todo mi tole mi kuto no nous angbe azan tanton gogbe le koyan suome weme agbo pegbe ton mi na donu kun ro me odo asu alo me odo asio lili tore bi po yo atu po igbe ton wena ilojiro no koko e ko wa ile bi fi o ala do ven bi fi me bo don asitwe ala don asitwe lo apa mi me maka odo asu alo me ma odo asia mi na do mi kun jo planet virus o eja zon bo me ne asu mi alo me ne asimi o mi ne me mo koton poto ni mi kawa a question apakoyo mi na do mi do planète mercure ena do alomi ba question apakoyo mi na zan ko mi ton kanji ouve de una de mi la question apakoya mi kan no mi no je nu gbada mi se kan zun pede alo igbe zan ten mi se kan zun pede ena wada gbe mi lo agbazame azome o mi kan do mi pomlo jiro mi ni turo jiro nu ko ina tin mi la so bembo lili mi tore gegere mi wa eni o ero te mi we kwe mi kan zan we kwi afoton kwa tongo mi me agbozu kameton le o mi na do mi pomlo jiro mi me de agbozu kameton bodo asu arubodo asile o mi na molo jiro egbesi azangbe o wonyin ai jidile do asu meton ena le supolo lopolo mi ton lesin aime mi kan to pomlo jiro we me ma do asu alo we ma do asia mi molo jiro ove pede na denui ko me si pede na denui bo sun le akodo re anu le ko akodo nu eton na no ve tutu do eteltu me le odo apo nu wai mede ko zanwe wai ekun kan yin na zo mala ti treno sin gbeme o mi kan do no kumlo ni mi wa akwesi apakoyo we me toro ana to kumlo jiro egbesi azangbe o ekun yin na mi de bu akwesi apakoyo trala emi me kun gbe to gudo mi ko de to le be mrai do ezo akweton alo bena ya kwede o no mo koton eneyin pipa emi to tanda be mi na le ko akwepo mo kan do no we me toro kumlo jiro na me na kan si apakoyo mi mo loje alukanji la bazame mi wa zo to si apakoyo ana to kumlo jiro ero di do lo ve pede na tinu la zo si apakoyo me we ma jo we de do we ni titero we de wu we me kan se mo boyin we do bule o mi na do mi kumlo jiro mi ni tun lo jiro tanda me o asupa ti potenti o mi mo lo jiro kondo podebo awa jijede no kiko kigena tino kwendo mitome we me makadu asu alo we me madu asia mi na do no kumlo jiro ali tuno jiro wan isi apakoyo wani level blue dede lojiro alide kun hun wetin lo finelo egbesi azangbe o ni mi kawa akwesi apakoyo mi na do no vi mi to nse mu o mi na do ni kumlo jiro ni tuno jiro akwesi apakoyo so o emi na blue dede lo ve pede na tinu emi egbe do akwesi apakoyo ni ekan lojiro aja honde weyo edo wan level ni tabe ko nkan ji wo ti o de akweton ebe honu nde ponwo e o nu ena nu jonu la wada gbe me o me no be akwedo lo po mi to e kan se mo le o mi na da mi kumlo jiro la me na kan isi apakoyo mi mo lo jiro ouve de ukunde mi lo egbesi azangbe o amo mi na to kumlo jiro azosi apakoyo mi na tekon mi na le ti tero mi de wu mo na to kumlo jiro ni emi ju emi de do nu chi ko na zombo azomi ton ena gbigbe to we kwen kanza ewen 88 e na zamo talagratinu for me no koloterio mi me kai tonse mo ya gasale o mi na do mi kumlo jiro asupa sipo sitenti kondo podebo de fie pour bifi ba wajije wa ko do mo koton me kan don we me cancer de planète Saturne planète mo koton elo di de jiro eni te kombonu e jablon debu no ni no bio intérêt me to me lo kan ko lo me mama ado me le vole kele fi wa so na ko dowi ni mi kawa akwesi apako de so bo tun komlo jiro akwede de mi jazan me ko no mo koton me ko do experience mo koton le e mi na bado mi de wu ni mi do le de bouton lo ko mi to e kan cancel o mi na do mi komlo jiro ni mi la zo wa ka bo nu je ko ti mi je mi te ko bo je pede eni na zo mo dagbe na tin mi mama mi na mo lo ji o ve pede na do bezan mi to me lo ko mi to e kan cancel o mi na do mi la zo si apako yo mi me gige na ti mo na jo azo e ko mi de odo mi na olibo no azo devo e ka do kun ka yin de bu we pe mi kan za o kin wo go mi me kai kini le o mi na do mi kun lo mi me odo asu alu mi me odo asi o mi mo lo ji kondo ko la super si potenti o me maka odo asu alo me odo asi a mi na do no kun lo jiro planet le o ero dagbe wa nu we bo amu ve debu apa ni o ya me na asu na me na asinwe o me mo koton ara bi black me mo koton legbe ni mi kawa a question apakoyo mi na do akompipan do me de wu jide do me wu de wu ina so mo akwezi kameton ina lebo jije taw ba so me de so ina lebo so me do azo kiki comme na lebo do confiance do me wu ni kawa na me na organize apakoyo anu kanji la gbazame an to kom lo jiro amlo ewe mi na do we me bona lebo ya do gbadam ina so mo mi na mo mi de kanji lo ko mi te kai ni yo le o kwi mi na zan kin terigo ni mi ja
pour le terrorisme des bois. Mais mes caïns, on a le gilet, bon, mais il y a le piège, il a donné la planète, Saturne, la planète, mon canton, de la surface pour les mineurs, de l'eau, FIFA latine, bon, rien, elle a bossé, de tomber. Bon, quand on donne, mi comme le giro, ouais, mais ma doigt, sous, alors, ma doigt, si, àmọ́ lọ́jọ́ òfẹ́ pẹ́ dín adé mímí la pa ẹni pé èmi mọ̀ mẹ́lẹ́ kíjà ẹlọ́jọ́ wẹ̀ ní chíkẹ́ ló wẹ̀ ní má dàm lọ́wọ́ mọ́mọ́ òfẹ́ ní wà tó ń ká bọ̀sùkọ́ yẹn lẹ́yìn fífótọ́ ikú ká sọ ayé fífíó ndo ko mi tɔn lɛ mi kan lɔ mi lɔ akpɛsi akpakpe yɔ ne mi do li de bubu dzablo nde wɔ mi dzablo mɛ ya akpɛsi akpakpe yɔ ɛlɔdziro ematite vlabla boblo ne gbɔmɛ de dzi ena zɔn bɔnukɔ ena ti nu mɛ bɔn mɛ tunumɔ kɔtɔn eyi nonukɔ no dza wɔ yɔ amlɔdziro akɔɛ ni akuna zan do yatsue mɛ o bokala dɔ nu ekom lɔdziro lamɛna kan esi akpakpe yɔ mi mlɔdziro nlokpo de na do tagba nu mɛ ɔyin lɔdziro enidzo ahansɛnsɛn nu do enidzo siga nunu do ino le bina zoma ira ganjiro agbazaro bokala do ngwa meyin yeso mna do ni okun lojiro eyin azo si apakoyo ani tukun lojiro dagbe na tinu mi azo mi to si apakoyo emili so na wuli bonu mi le bna do chide do mi le o we kun kana za wa we kun kan do nu kun pogo mi me kayin nu dagan le o mi na do mi na tukun lojiro maspulo venus po ero nu gege na hin gbe nu e na do nu gege gbe nu mi bo o ve pede na ro ho do mi to mi no planet we ni ole e wa ikle o sin gidi ono supo pere mo mi ni mo tun o sin gidi na supo pere lo kan do mi to me no igbe o me ka yin célibataire bu ma do asu alobu ma do asi abo infie me na do no ko mo lojo ani tun lojo won isi apakoyo ina dani pere lo won isi apakoyo bonu ile mi de lo fine yo e kuna jenu akala to ko lojo akwesi apakoyo ni mo lojo le ni to le gege na wiwa amo lo ko de antun ko won lojo ani tun lojo uve debude boyin lojiro akwemiton fideo akwemiton medegon yo emini do khesi pede me mo konton emina di black pe emina pe buna mo akwemiton yi mi kala don lo ko miton yi balance le ko lojiro minute lojiro ouve de na de nuit do la mena organiser apako yo wen ko mesisiyon ko mesiyon na supo le ka si te fon blue sport pede na zo me na mo mede me kanji mi wa zo si apako yo mi na lo planète yo Saturne planète mo konton ero dagbe na wan me bonu ko na tin me be do de lewe yo ni mo konton luli jina imeton lo azometon si apakwe we kun kana za we kun kun lo pogo mi me kai scorpion le bodo asu alo bodo asi yo mi na do mi pum lo jiro mi mo lo jiro khomesi pede na wa e kun kele khomesi le bana dan mi de dinwo e o me ma ka do asu alo we ma do asi ya mi na do no pum lo jiro ana pe mede alo amo mede bo me on to na chetuji me mo konton ko e ko karo e no lo ko me ya mi lo catégorie lo ko me mi lo sino ko me on woni ma te khajibo le nu mo koton po mo kala don we mi scorpion dojiro ni mi wa a question apakoyo ani tun ko mo dojiro ouve pede na de no mi amoni mi ya wibo ni mi de jawo yo ndebu yo do a question apakoyo mi na pe obuna yin biblo tobo ouve okuna supo no mi di o ni e kan dojiro aja wa ndebu bo ai khatuma yigbe na woni jodo eni ona sombo du de jina ntwe ni mi kawa lamena no kan isi apakoyo me na do no kun lojiro azo ena supo dowe bazo kan ko su dowe yo eno isuna sombo nuchiko na supo pede lo egbe si azangbe amo eni ka tun loje wulibo na azo meton jawo yo ena do du de jibo no ko na 19 me we pe kan azawo 64 mi me Sagittaire bodo asu alo bodo asio mi na do mi kum lojiro mi na tun lojiro egbesi azangbe yo nouvelle do gometon nouvelle asumeton nouvelle asimeton ni mo ko to na supo e kan to kum lojiro no le de kun kai nu bodo jijewe o won ni lo dede mi me kai Sagittaire bo ma do asu alo bo ma do asia mi na do mi kum lojiro ton eno ton e produit yo tele ko fosa mo tele ko mo mo asu alo bo lo filo ko mo asio ton anaton akaton mo pe mele o me mo koton nu to je tujio e do rien c'est comme mo koton na do ni mo dagbe na gosin apa ni ko ni we bo wan ho ina jije ro fine lo po mi te kan Sagittaire o mi na do mi ko mo loju mi ni tuno a question apa ko yo mi na do mi lo minima domide mi ma jo mi de do bonu nu tu me mi na be akwedo nu e mi ma mo do na mi na be akwede me o mi ma blu mo koton mo ma ina ve o mi pede do so gudo mo kana do lo po mi ton le lo jiro ni eyin la mena gan isi apako mi mo lojo ina lu kan ji la gbazame mo nu mi na tun ko mo lojiro mi meyin Sagittaire ko mi na tun lojiro ouve de na do tagba mi lu la mena gan isi apako yo nu eno yodo défense militaire mi ton le yo ero acheji mo na gba hon ene bi fini mi azo si apako yo mi na tun lojiro akwesora akweji mi yo ni mo ko to na di latino egbe nu mi
on akwa ezi kamito ina lebo jejine we kwe mi kana za wa bankun we go mi me kai Capricorn bo mi yo ye we zo gbanu le o mi na do mi do we wolu de lojo e mi na nami e wanyi mi na nami nuye e mi na zombo mi na lo kanji mi de kwa su mi ton kwa mi de kwa se mi ton ko ko me sin gbagbagba de bu kuna no aye ni oji o mi me kai Capricorn bo wa do aso al bo ma do asile a mi na do mi do planète yo Venus so planète mon coton et de lojo e mi na no ko ha mi bo mi na pe me de bon mais mon coton crème me de bon kun mi fon le trop lo mi na mo lojo me ko je ha e mi one no mi me Capricorn do fona mi ni mo kana do mi kum lojo mi ni to lojo comme si gigi wo eni jodo nu hodo gbon me eni jodo ne kai akwesi apako yo mi na do mi kum lo jiro minima de akoton wutu nde budi eja ki ko gbe yo eni ta mi pon kanji bo pon lo jiro e kai nda gbe no mi anji mama over na tin numero so gudo lo ko mi to kai Capricorn le yo mi na do mi kum lo jiro mi ni tun lo jiro azosi apako yo ni ye gigi na wiwa àmọ́ na mena no kan isi apako mi ni tun lo jiro agbaza we mi do agbaza de sunu abi do agbaza gbe woni nu nu chikon me hun enijo nu wa ide le bi fi do gboje pede o tun le wo be era so nu ko ina tin me aso me o mi kan mo lojo Fernando fine mi de po aso gbe ma do jire mi de po kan ko na jire lo to e ka loji ai metoro te janwo yo e ko si do de me ha kameton mama ena ve onu me we kwin kan azan fine yo yin we kwin afoton kwa tongo e wa na zambo da gbe na tinu we me Capricorn ni me kan verso le o mi na do mi kumlo jiro mi ni blo dede bona to kumlo jiro egbesi azan gbe yo nu gege na tin bo mi na ba na sienta ha sumiton mi na ba na sienta ha simiton eni o kana so ko me sinawa mi ka wa me ma do asu alu mi ma do asile si apako yo ni limiton bi o endo ji mi ni mo me mi na da eni o ni limiton e ka lo jiro mi ni ko so pede ne kai acquisition si apako yo de so eni blo dede bo to jiro economy o ena blo acquisition gidigidi ena be akwe bi kwiton e ma blo mo koton no igbesi azangbe o mi blo economic pede o ena yun mi ka wa la mena kan isi apako yo mi na lo mi lojo mi lojo mi na lu kanji da gbaza me bon we mi ka le bo ja blo do azo si apako le yo nu mo koton le mi na pe oblen bi fi blo to bodu de jina mi ton we kwe mi na zan we kwe kon we go mi me ka en we vi le yo bon mi lo poisson mi na do mi lo planète yo Venus so planète mon coton ena do ajije wa no asupa sipole bo me maka do aso a o me do asia mi na do lo jiro wan isi apako le so ekuna yin lanu edebo on kiko na so kono elu ebe ti o mi na do mi do planète yo Mercure planète mon coton ena wa dagbenu no vi mi ten poisson le ro akwesi apako bo ena yin do ite me in content to yo balu veme na do alo me in famille to balu veme yo ekuna li ta ko ti o na de akoto na do alo won ni mo tun lo jiro alogo gege na wa no mi egbe ni wa me poisson bo ve de me ne poisson lo ko mi kan do mi kun lo jiro la me na lo gan isi apako yo mi mo lo jiro ko me si on jera yin na to tagbal mi pede yo won mi ni ten pon bo jo ko me sin do bo kan do mi lo jiro azo si apako yo tadagbe na tin mi nu ko ina tin mi bo le mi to le gege na yiwa eni oton mi ni tun mo we kwe mi kan za we kwe kan de nu ko ene go we mi na zan bo dagbe na tin mi me poisson le da me ravital ndogbe mi bro fifa ma gbo toton ni kondo mi me biji e na chen mi. Pour ne pas rater les prochains numéros, abonnez-vous à notre chaîne. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification. À bientôt!